Ano ni siya guys? Mao ni ang falls diri sa sa Kanawan sa Alog. Hello mga ka-chubs. For today's video, ready na ang tanan guys. Mga adto daw mi dito sa giingon nila nga falls sa Kanawan sa Alog. So mao na ni siya mga ka-chubs, ang dalan padulong dito sa falls nga ilaang gi-post bitaw tong niagi nga nakita namo. Amo jud giadto mga ka-chubs. Then mao day ni dalan guys, padulong ni siya sa Dipolog nga dalan. Sa Salog niha, padulong sa Dipolog nga dalan, tapos naay barangay Kanawan guys. Mao na siya diha ang katong falls nga ilang giingon. So keep on watching guys hanggang sa dulo para mabal-an nyo kung asa dapit jud ang falls guys, para pag gusto ninyo nga moadto is makatuod na mo kung asa dapit. So mao ni siya guys, giadto jud namo balag unsa ka init sa panahon para lang magpabugnaw didto. So para makita po nato ang kanindot ba mga ka-chub sa ilaang falls nga ilang giingon, kay lahi raman jud sa picture og personal. So let's go guys, nood lang din. So mao na ni siya guys. Kanawan na ni siya guys ha. Barangay na jud ni siya sa Kanawan. So musulod sa ta guys. So mao na ni. Ikaduha ni siya nga sudlunon mga ka-chubs. Kung gikan ka sa Liloy, ikaduha ni siya kasudlunon. Diri na dayon. Sa pikas nga kalye mga ka-chubs is mauto siya ang padulong sa swimming pool. So gani siya mga ka-chubs. Mao na ni siya ang padulong sa nangingon na ang yang dalan, pero yakang-yaka naman na. Kayang-kaya naman natin yan dyan guys. So diha mo pasulod ha mga ka-chubs. Ikaduha nga kalye sa barangay nga Kanawan. So diri na ta guys. Duol-duol na jud. Humaw na ni siya nga dalan mga ka-chubs. Pasulod na ni siya ha. Diri jud akto jud sa falls nga ilang giingon mga ka-chubs ha. Dayon kuan ka nang take note. Di walay kabilinan sa motor. Dayon kinanglan nga ilak lang ninyo ang motor ninyo guys, or unsa ba kay ang amoa nga gipagbutang namo sa pagbili namo sa motor didto sa may area nga tung sa landahan bitaw. Kuan kana gitangtangan namo og like sa ako is gitangtang jud ako ang spark plug guys, kay kuan alerto gid ta 24 ingon na jud na siya pag ingon ani gani nga falls guys. Wag walay balay or naa may balay pero distansya lang ba, so dapat maging alerto ta. So mao na ni siya guys, nagbaklayay na. Padung na dito. So mao na gibili na nako ang motor dira. Keep on watching guys. Nagaling sa falls. Located na diri sa Salo guys, Kanawan. Kita diri guys. Ano siya gikan dito? Hoy, gabit-bit na siya. Kabugno sa tubig. Ah, sige na guys. Ang tagiya. Mga ka-chubs, pag muanhin mo diri na. Baklay sa ijud mo. Dili na mabot ang motor diri guys, kay moagi pa sa sapa. Saka pa more. Doon na ta guys. Medyo mahaba-haba jud ang baklayon. Kay pasaka man. Paangat tapos padulog. Guys. Mao ni ang falls diri sa sa Kanawan sa Alog. Mao ni siya diri guys. Kung sa tong gustong mo anhi, pwede ra. Kanawan na rin siya guys. Kanawan Salog, Zamboanga del Norte.